গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো আমরা চলে এসেছি সায়েন্স সিটি। এখন সকাল 12টা বাজে। সকাল নয়, দুপুর 12টা বলি, সকাল 12টা বলে না। এই দিক দিয়েই তো যাবে, এদিকে তো বেরোনো। মাঝখানে রাস্তায় বৃষ্টি পেয়েছি, যাই হোক ফাইনালি চলে এসেছি। এটা পার্কিং। তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি টিকিট কাউন্টারের দিকে, টিকিট কাটবো। আর আজকে ওয়েদারটা খুব ভালো, একটু বৃষ্টি পেয়েছি রাস্তায়, বাট ওয়েদারটা খুবই ভালো। এই যে আমার পেছনটা দেখাচ্ছি, রোপওয়ে, এই যে রোপওয়ে পেছনে, আমরা রোপওয়েতেও যাব। এখন একটু ফাঁকা ফাঁকা, এখন সকালের দিকে অত কারোর ভিড় নেই, ফাঁকা ফাঁকা, তো বেশ ভালোই লাগছে। ভিড় না হলেই ভালো বেশি। এটা দেখো, এই কলটা দেখো, অটোমেটিক জল পড়ছে। কলটা দেখো, অটোমেটিক জল পড়ছে। কলটা কোথা থেকে আসছে? বিগ ট্যাপ। একটার সময় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। লেটস গো স্পেস থিয়েটার। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে শো শুরু হওয়ার 15 মিনিট আগে বেশ কতদিন পর এলে সায়েন্স সিটি? 2019-এ এসেছিল। এত কিছু দেখিনি। 3 ইয়ার্স পর এলে? হ্যাঁ, 3 বছর পর। এত কিছু দেখিনি। আমি তো অনেক বছর পরই এলাম। এত সুন্দর লাগছে, সবুজ ঘাস, আর খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি টাইম মেশিনটা দেখতে, ফার্স্ট শোটা। তো ফার্স্টে টাইম মেশিনটা দেখে নিই, তারপর একটার সময় আছে স্পেস থিয়েটার। তো এখানে আই থিঙ্ক এইদিকে যে ডোম আছে, এই যে হচ্ছে ডোমটা, এখানে টাইম মেশিনটা হবে। সো চলো দেখা যাক। আমি জানি না ভেতরে ভিডিও করতে দেবে কি না, সো লেটস সি। দেখা হয়ে গেল, একটা হচ্ছে টাইম মেশিন আর একটা হচ্ছে স্পেস থিয়েটার। টাইম মেশিনটা মোটামুটি লেগেছে, স্পেস থিয়েটারে 40 মিনিটসের ছিল। আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, কারণ ওটা 3Dতে হওয়ার কথা, বাট কোনো গ্লাসেস দেয়নি, তো আমরা দেখেছি 2Dতে, তো সেজন্য আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। তো
তো কেমন লাগলো তোমার স্পেস থিয়েটার? ঠিক আছে, ইনফরমেটিভ, বাট 3D ক্লাস হলে আরো বেশি ভালো। হ্যাঁ 3D ক্লাস হলে ভালো হতো, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। changing image. Let me see mine. Oh god. Funny. Ghost walk. Vanishing image. Rotating image, true image. Let's see our true image. This is your true image. There's me. ইধর ও এখানে আবার লম্বা, আবার এইটা কি ভালো লাগছে। তো এখন আমরা যাচ্ছি সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলে, ওখানে ডার্ক রাইড দেখবো। রোপওয়েটা একদম লাস্টে করবো, কারণ রোপওয়েতে করেই একদম পুরো হচ্ছে বাইরে চলে যাবো আমরা। এই যে রোপওয়ে, তো ওটা একদম লাস্টে। এখনও দুটো শো বাকি আছে, একটা ডার্ক রাইড আর একটা হচ্ছে প্যানোরামা শো। সো এখন যাচ্ছি এই যে ডার্ক রাইড দিকে।
সেখানে আমরা চড়তে পারবো? না, for babies. प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक ऑक्सीजन को दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म,
जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉयड से सागर नाविका, सागर लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलजित्ते, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। यह घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी बेल्जियम महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्गर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी ग्रहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को ढका। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए।
यह हिब्बस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार कीट, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोम की सहायक जल करते थे से शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे। তো আমরা ডার্ক রাইড শোটা দেখে এলাম, তো এটাই লাস্ট শো ছিল। তো আমরা রোপওয়েতে চাপবো ভাবছিলাম, কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আজকে, সারা দিন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, এবারে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন। তো সেই জন্য এই যে ওয়েট করছি আমরা, প্রচুর বৃষ্টি, ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা রোপওয়েতে আর মনে হয় চাপতে পারবো না। আমরা সকাল থেকে শুধু কখন রোপওয়ে চাপবো এই নিয়ে এত এক্সাইটেড ছিলাম, কিন্তু যা বৃষ্টি হচ্ছে আমার মনে হয় না রোপওয়েতে চাপতে। ভালো, এতদিনে আমাদের এখানে যে বর্ষা এলো। বর্ষা এলো, হ্যাঁ বাপরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর সাদা হয়ে গেছে একদম। আর এই মানে বৃষ্টি না থামলে আমরা মানে বেরোতেও পারবো না, বাড়ি ফিরতেও পারবো না। তো মানে প্রে করছে তাড়াতাড়ি বৃষ্টিটা থেমে যায়। আর আমি এত বড় ভুল করেছি, একটা রেনকোট এনেছি, দুটো আনার কথা ছিল, আমি আমার টানতে ভুলে গেছি, সেটা একটা বড় ব্যাপার। বিরাট বৃষ্টি হচ্ছে, সরে যায়।